السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي الأطفال. نصحح هذه التمارين. Coche la case de la syllabe où tu entends le son S. On a déjà fait les deux premiers. Non, le sapin. Laquelle de ces syllabes contient le son S? Sapin. Première ou bien deuxième syllabe? Sapin. S. La première. Irisant. Irisant. La première syllabe ou bien la deuxième ou bien la troisième? Troisième. Sans. Très bien. Ici, casserole. Casserole. Oui, où est la syllabe qui contient le son S? Casserole. Deux. Très bien, la deuxième syllabe. Ici, qu'est-ce que c'est que ça? Ananas. Très bien. Nas. Laquelle de ces syllabes contient le son S? Hein? Nas. La dernière. Très bien, Abdelrahman. Bien joué. En passant à un autre exercice. Ici encore, écris les mots sous les images. غنكتبوا الكلمات. اكتب الكلمات تحت الصور. La sol. La sol. La tasse. Le tissu. ياك؟ la sol. غنشوفوا. اش تعرف هادو؟ تتعرف est-ce que tu connais un de ces images? Un de ces une chose parmi ces choses-là? Hein? كتاب العرف. C'est pas un livre. عرف. C'est pas un livre. livre. Non, c'est pas un livre. C'est pas un livre. ماشي كتاب هذاك. ماشي كتاب. هذا ثوب. ثوب. الفناء على هذا الثوب. Est-ce que tu شوف la sol la tasse le tissu le tissu يلا شو تتعرف هذا الحوت هذه سميتها؟ ها؟ تعرف هذه ممكن هذه غوكان. لا ماشي غوكان. هذا غوكان عرفتي قداش غوكان راه تياكل كاع الحوت اللي كاين في البحر. هذا سي un petit poisson. C'est pas un requin. Il mange la plupart, il mange beaucoup de poissons. Le requin est très dangereux. Il mange même les gens. Il mange les gens. Le requin, il mange les gens. Il mange les hommes. Les hommes. Les enfants. Le requin, il mange les enfants. تياكلوا. يلا. هذا. هذه اش ممكن تكون؟ واش ممكن تكون sol ولا tasse ولا tissu؟ sol. هذه واش sol ولا tasse ولا tissu؟ بس ما كاينش هنا طاس. لا كاينه sol tasse tissu. sol. لا هو السول. السول هو السمك ديال السول. باين السول. طاس. اذا هذه سي لا تاس. ما غاديش غادي نديروا لها السهم فقط حيت نديروا لها السهم. اذا تاس. حيت الكتابه صعيبه شويه هنا ما غاديش نكتبوها مزيان. لا تاس نديروها حتى حنا نديروها حتى حنا نرسموها هادشي ونديروها نكتبوا السؤال ونديرو معليش هذا كيسكو سي سا سي لا سول. ها هي لا سول حيت عطلنا في التمرين. هذا سي لو تيسو. واش فاهم ولا ما فاهمش؟ من بعد راه ممكن يكون عندنا تصاور تعقل عليهم. هذه لا تاس. هذا la sol, هذا le tissu. Passons à notre exercice. Coche يعني ضع العلامة la case في الخانة de la syllabe ديال المقطع où tu entends le son N. dorénavant من هنا لقدام ما خصناش هذا السؤال ديما تنقراو، خصنا نعقلو عليه صافي. مزيان. coche la case de la syllabe où tu entends اللي تتسمع فيها le son N. ياك مزيان. حنا تنديرو الملون. حنا خصنا نورمالمون نكوشيو ياك باش نتفهموا دوك واحد السادي. مثلا هذا كيسكو سي كسا سي ان دومينو.
où est la syllabe qui contient le son N? Do, mi, non. Do, mi, non. Fais vite, Abdelrahman. Tu sais pas? Do, mi, non. Do, mi, non. Oui. Oui, elle contient le son N. Mais où? Exactement où? Quelle syllabe? Troisième. Troisième. Très bien, Abdelrahman. Excellent. Ici, c'est un minaret. Un minaret. Où se trouve le N? Au début, au milieu, à la fin. Minaret. Ou la fin. Hein? Ou la fin. À la fin. Minaret. Mina. C'est na. Ou bien un cheminée. C'est pas un minaret, c'est un cheminée. Hein? Mina, rasmiya mina. Non, non, c'est un cheminée. Un شمينة. cheminée. 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 غلطت أنا هذا. cheminée. cheminée. إذا هذا هو اللي خصنا نديرو. هنا qu'est-ce que c'est que ça? Ananas. Ananas. On va cocher quelle case? La première ou bien le deuxième ou le troisième? On a déjà fait cette... Ananas. دابا حيت كان درناه في اس دابا نديرو في ان. Ananas. Où se trouve N? Dans quelle syllabe? Réfléchis 2, bien. 3. Hein? 2 et 3. Très bien. La deuxième syllabe. C'est bien, Abdelrahman. هنا c'est un mot difficile à prononcer. هاد الكلمة صعيبة نقولوها. صعيبة بزاف. غنشوف واش تقدر تعرفها. اجي ونشوف حتى الأطفال اللي تيتبعوا معايا واش يعرفوا. هذا سميتو أنا براسي واش نعرف ليه. الثور. هذا ماشي ثور هذا. هذا الثور ديال الغابة. وماشي ثور ديال الغابة. العجل. لا ماشي عجل. devine ce que c'est. قلع شي سبع. ماشي سبع هذا كنت تعرف السبع. يلا معليش باش ما نضيعوش الوقت ديال الاطفال تما باش يستافدوا. هذا سي ان رينوسيروس. شنو هو سي بالعربية؟ غوس هي الاخرى. شنو هي بالعربية؟ سي غوس هو وحيد القرن. هو وحيد القرن. رينوسيروس تكون في البحر. لا المهم شوف احنا ما عندناش الوقت بينا نديرو التمارين ماكس ديال التمارين في 10 دقائق. يلا نتربيو. رينوسيروس. قول لي هاد الكلمه. رينوسيروس. صافي دزتي مزيان. حتى نتوما الاطفال قولوها نسمعها مزيان. حسن جدا. ما عندكمش حتى نتوما قلتوها مزيان. رينوسيروس. اذا فينا هو ان هنا. شوف عبد الرحمن. نو سي غوس. فينا ان لا دوزيام. C'est très bien, excellent. Passons à un autre exercice. هنا on tourne. هنا نخليو هاد التمرين من بعد. Complète la phrase avec il. سنقرأهم. ou من بعد نقراوهم. Complète la phrase avec il ou lui. أتمم الجملة ب il ولا lui. Ilio a tiré. Elle a raté. Papa, lui, a réussi. يعني أنا نشرح لكم شنو هي هادي ربما ما تعرفوهاش. إي ليو هذا إي من بعد تعرفوا هذا راه أو بواحد الماجيسكول ديال كورسيف. ماشي مشكل ما عرفتوش باقي غادي تتعلموه وغادي ديروا فيه انا عندي شي فيديوهات ديال هاد الحروف هادو. معليش. إي ليو. شوف إي ليو أ تي غي ياك. تيرا شنو التيرا؟ هو انه ضرب بالبيستولي ولا ضرب بالفردي. تيرا ولا بهذاك باش تيصيدوا تيرا. ولكن الى غاتي يعني ما جابهاش في الهدف. فهمتي؟ الهدف يعني تيدير مثلا شي بلاصه في الحيط بحال كنت دابا فاش تضرب بداك البيستولي ديال البلاستيك ما تجيبهاش في الهدف يعني غاطي. فهمتيني؟ غاطي الى غاطي يعني اذا نديرو اي. Je vous rappelle que c'est difficile d'écrire avec.